त्याच बांबोळी आसा परत एकदा आणि तुमकां खबर आसा आमी तुमकां फाटल्या वेळार सांगलेले की एक ल्हान भुरगो 4.5 वर्साचो शेणलोलो आसा आनी हो तेजो बापूय सूरज डायरेक्ट हांगा आमकां आझाद मैदान येवन आपलो भुरगो शेणलो किडनॅपिंग जाला म्हाज्या भुरग्याक कोणें गायब केला अशें म्हणून सांगलेले आनी आज आमी त्या जाग्यार येयल्या ज्या जाग्या वरसून भुरगो तो आसा तो गायब जाल्लो आसा ही तेजी आवय आसा आणि आवय सांगतली तुमका 2 मिनटां आप अपना पहले नाम बताओ। मेरा नाम विनीता खंडाई है। मेरा बच्चा गुम हुआ है 11 दिसंबर को हुआ था। हम सुबह लेके आए थे, मेरा पति के साथ लेके आए थे, इधर चोर के गए थे, शाम को देख रहे तो नहीं मिला। आपका गांव कौन सा है? झारखंड है। इधर हम लोग बामुली में रहते हैं। मेरा 2 साल हो गए इधर आने। 2 साल हुआ काम करते हैं? 2 बच्चा है, गाँव में बेटी है, इधर बेटा है, गुम हो गया। आता तुमका खबर आसा 11 डिसेंबराक यांचो भुरगो गायब जाल्लो ह्या जाग्यार वचून। हे आमच्या फाटल्यान दिसता ती बालवाडी आसा, हांगा कंपनी आसा, ते फाटल्यान कॉलेज आसा आणि हांगा हे हॉटेलाचें काम करता। हांगा काय न्हू म्हटल्यार 200-300 कामगार आसात। त्या कामगारांक लागून एज पर सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाणे कामगाराचे भुरगे जे असता त्यांना सांभाळपाक कोणाक तरी NGO सांगचे हाडटा आणि ती सांभाळ आणि त्या पद्धतीन हांगा काम केल्लें आसा। हे हांगासर हॉस्टेल कशें म्हणजे तांकां भुरग्यांक हांगा भितर बसोवंक त्यांच्या आवयान येवन मागीर दनपारचें तांकां जेवण दिवप असले सगळे करपाक ते कायद्यान जर केल्ले आसा। पण हांगा एक कॅमेरा बसोवंक ना। हांगा जर एक कॅमेरा बसयलो जाल्यार तो भुरगो कोण घेवन गेलो हे मातशें कळटलें आसलें। तुमकां खबर आसा सगळी इतल्या ह्या आवाजान गडबडीन तुम्ही पळयता इतले गडबडीन इतले लोक हांगासर रावता आसतना अशा जाग्या वरसून भुरगो गेलो म्हणून दुःख दिसता। आमी मागणी केल्ले तेन्ना की हो भुरगो जर कोणाक तसो दिसत खंय दिसत जावं कोणें व्हेला जायत आपल्याक दवरपाक जाल्यार खंय तरी भीक मागपाक ताका व्हेला जाय जाल्यार खंय दिसत जाल्यार काम म्हणजे पुलिसाक कंप्लेन करपाची 112 कॉल करून सांगपाचें नाल्यार पणजे पुलीस स्टेशनार सांगपाचें ना जाल्यार आक्षी पुलीस स्टेशनार सांगपाचें। ह्या भुरग्याच्या किडनॅपिंगाक लागून आमचो सुदेश नायक जो DYSP आहा तेणे मागीर अनंत गांवकार आक्षी पुलीस स्टेशनाचो PI स्वप्नील नायक मागीर तो ऋषिकेश रायकर म्हणून आसा तो IO आसा तेणे सुद्दां खूब आमी हांगासर येवन प्रत्यक्षान हे सगळे तुम्ही पळयले हे सगळे हे अशें हांगासर हे दाखयल्या तुमकां आमी की हे सगळे तांकां बांदले हे कामगार लोकांक लागून बांदलेले आहा। हांगा एक वॉचमॅन सुद्दां आसता आणि जेन्ना भुरगो हांगासून गायब जालो त्या वेळार हो वॉचमॅन आपूण मुतोंक गेलो कोणें ते ताका ट्रीक केले कितें केलें म्हणून खबर ना आणि तो भुरगो हांगासून खरोच वेलो बरी दुख्खाची गजाल आसा। अशें काम करता ते गलबल्ल्या जाग्यार भुरगो वचप म्हणजे खरेंच वायट दिसता आणि आमच्यो मागण्यो आसा हो भुरगो खंय भीक मागतना दिसलो जावं कोणागेर आसा म्हणून तुमकां कळत जाल्यार तेंच्या आवय बापायक आदार करा कित्याक भुरग्याक ना जावप भुरगे नासतना लोक कितले त्रासी आसा आनी भुरग्याचो जल्म दिल्या उपरांत तो भुरगो ना जावप कितले दुख्ख दिसता। आमी लास्ट टायमार येयले तेन्ना आमी हांगासरल्या सुपरवायझराक सांगलेले की हांगा एक कॅमेरा बसय म्हणून हे तेंच्यांनी बरें केलां बालवाडी दवरून हांगा म्हणजे भुरग्यांक कामगाराच्या भुरग्यांक हे करपाक। पण एक वायट आसा हांगासर एक कॅमेरा जर हांगा बरो आसलेलो एक कॅमेरा जर दवरलेलो हेंच्यांनी खंय तरी त्या बिल्डिंगेर नाल्यार एक झाडाक बांदून ती भुरगीं आसा ती इतल्या गलबल्याच्या हेच्यान सुद्दां भुरग्यांक कितें जाय अशें म्हणून एक जर कॅमेरा बसयल्लो जाल्यार सोने पे सुवागा जातले आसले। आज कितलो प्रयत्न करता हांगा रस्त्यार खंयच कॅमेरा ना आनी ती भुरग्याची कोणें व्हेले कितें व्हेले आनी ज्या मोटरसायकलीसून व्हेला तो मातसो खंयच्या तरी एका कॅमेरान तो दिश्टी पडल्या भशेन जालो। ती मोटरसायकल पुलिसान व्हरोन आपल्या पुलीस स्टेशनार दवरल्या। पुलिसांनी इतले सुद्दां केले की कोणाक कोणाक दुबाव आसा तेंचो बँक अकाउंट पळय तेंचे कॉल डिटेल पळयले सगळ्या बाबतीन काम आसा। स्वप्नील जाल्यार ऋषिकेश तो रायकर आसा जावं आमचो PI अनंत गांवकर आसा हे लोक सगळे लोक जुटलेले आसा त्या कामाक लागून। पण आमचें कर्तव्य आसा आमकां जर अशें कितें दिसता जाय जाल्यार आमी तें सांगोंक जाय आनी दाखोवपाक जाय की खंय हो भुरगो आसा। मागता आमी देवा कडेन की तो भुरगो मेळपाक जाय। हांव पब्लिका कडेन सुद्दां डिमांड करता असो भुरगो जर हो मुद्दम तुमकां दाखयता पळया त्या भुरगे 4.5 वर्साचो भुरगो कोणे तरी घेवन व्हेला आनी ताका
तुमकां सांगता वायट दिसता आनी ते गोंयांतसून जाले आनी बांबोळी गांवांत जाले म्हणून अशें दिसता. आतां तुमकां खबर आसा भुरग्यांचो तुमी आवाज पळयता ह्या जाग्यार अशे कामगाराचे भुरगे दवरता पण टिचरीन त्या दिसा एक चूक केली की ती 5:30 वाजेपर्यंत तिणी रावपाक जाय आसली, ती रावोंक ना. ती 4:30 आपले कितें काम असलें म्हणून गेले. आतां खरें म्हणटा जाल्यार हेंच्यांनी सगळे जे कंपनीज हांगासर म्हणजे बिल्डींग बांदपाचे ज्यो म्हणजे कॉलेज करता कोण हॉटेल करता त्या लोकांनी न्ही 6 वाजेपर्यंत तरी ते टिचरीक दवरपाक जाय जेणे करून तेंचे भुरगे म्हणजे पेरंट्साचे भुरगे जो पर्यंत ते व्हराना तो पर्यंत तरी तेंची देखरेख घेवप चड गरजेचें आहा. हे लोक परदेशी आहा हांगा कामाक लागून येयल्ले आहा आनी तेंच्या भुरग्याचो किडनॅप जावप हे दुखाची गजाल आसा आनी हे आमच्या गोंयांत जाता म्हणूनच आमकां चड दूख लागता. म्हजें मागणें आसा परत एकदां देवा कडेन बी आनी लोकां कडेन बी हो भुरगो जर तुमकां खंय दिसता जाल्यार मातशें कळयात. नमस्कार, मैं सागर कुंडा। तो मेरा बच्चा 11 तारीख दिसंबर को सुबह हम लोग मियाँ बीबी छोड़े थे स्कूल में, यहाँ लेबर कॉलोनी में सालवाड़ी करके एक स्कूल खोला है। अभी से हम लोग इतना साल से हम लोग काम करें, कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक पुलिस भी आता पता नहीं लगा पा रहा है कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग से भी नहीं हो पा रहा है। कहाँ गया मेरा बच्चा, आसमान का गया कि ज़मीन का गया, कहाँ गया अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इतना करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम, कौन सा देश में, इधर भी पता नहीं चल रहा है। क्या करेंगे हम लोग, इतना साल से होते हुए भी इधर कुछ भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो पहली बार ऐसा हुआ। इधर सिक्योरिटी भी रहता है, इधर टीचर भी रहता है, फिर भी इतना आदमी लोग के बीच भी मेरा लड़का घूम, अभी तक कुछ आता पता भी नहीं चला है। कितना महीना हुआ? ये अभी लगभग हुआ है कि 2 महीना होने को आया। 11 तारीख को हो जाएगा तो 2 महीना हो जाएगा। 11 दिसंबर को जी, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। पुलिस कंप्लेंट भी किया था? पुलिस कंप्लेंट भी किया, अक्सी थाना में किया। और आप यहाँ पे रहे हुए आपको कितना साल हुआ? कम से कम मैं 2010 से आते जाते रहता हूँ, इधर ही काम करता हूँ। कितना साल कम से कम 2 साल हो गया। 2010 से बोलेगा तो अभी कितना साल हो गया? हाँ, 15 साल हो गए। इतना साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लड़का लोग के बीच में मेरा ही लड़का को क्यों उठा के लेके गया पता नहीं। और बालवाड़ी से गायब हो गए? बालवाड़ी छूटने के बाद गया वो। इधर सब लड़का लोग हमारा उधर का जितना लड़का लोग इधर बच्चा सब है उन लोग के साथ खेलते रहता है। तो उसी दिन गायब हो गया 11 तारीख को। तो यहाँ पे कुछ कैमरा भी कुछ नहीं था? कैमरा नहीं है। मॅडम, एक भुरगो एका जाग्यार ना जावप अजबची गजाल एक, हेजेर कितें तुमकां सांगूंक दिसता? पळय, खरें म्हणलें जाल्यार इतल्या लोकां मदीं बालवाडी आसा, लोक आसा, वॉचमॅन आसा आनी इतले हितून भुरग्यांक व्हरप म्हणजे म्हाका जाल्यार सामको दुबाव जाला. आनी तेकाच लागून हांव पुलिसांच्या फाटीक लागलें की कित्याक लागून ताका एक जावंक शकता आमच्या हिशोबा प्रमाणे. म्हणजे जेन्ना आमी लोकांचेर लागून काम करता म्हाका अशें दिसता त्या भुरग्याक एक तर बरी फ्रेंडशीप केल्या आसतली, ताका चॉकलेट दिता आसतले, केन्ना केन्ना येवन ताका मेळटा आसतलो, तेजेर देखरेख दवरली आसतली, ताका पळयत रावलो आसतलो, तेजेर वळख वाडयली आसतली. नाजाल्यार तुजी आवय बापूय थंय वयर आसा, तेंच्यांनी म्हाका सांगलां तुका घेवन यो म्हणून. अशें म्हणजे भुरग्याक कितें तरी सांगल्यार तुका देवळान व्हरता, थंय मामा आसा तुजो, आवय आसा थंय, अशें कितें तरी ताका फटींग सांगून ताका व्हेला आसतलें. नाजाल्यार इतल्या गडबडीत इतलें तुमी पळयल्या थंयसर आतां कितली गडबड कशी आसा. फक्त एक कॅमेरा ना म्हणूनच तो भुरगो हें जाला. ताका लागून दिसता आमकां की थंय कॅमेरा आसप चड गरजेचें आसा. आमी पुलिसा कडेन बी मागणें केलां की ते म्हणजे ते जे लोक आसा कॉन्ट्रॅक्टर तांकां थंयसर तेंच्यांनी ती वेवस्था भुरग्यांक सांबाळपाची वेवस्था केल्या, पण थंय कॅमेरा बसयलो ना. ते एक बसयले जाल्यार बरें जावंक शकता. अजुनूय हेज्या फुडेंय भुरगे हो मेळोंक ना, खबर ना दुसऱ्याय भुरग्याचेर हें जावंक शकता. म्हणूनच आमकां मातसो कॅमेरा थंय बसोवचो अशें दिसता.